روزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چھٹیں جڑے ہن وہ کھلیل ہن ہن بند کی گئے اور ماشاءاللہ منظر جنت البقیہ ہی طرف سامنے داخلہ رستہ ہے اندر مسجد نبی وجہ کا رستہ ہے امت خضرہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر تھی کہ یہ اور مغرب کی طرف جو کہ ٹائم بہنا ہے یہ پردہ آیا لے اون سائڈ عورتیں اندر ویندے پہ مرتے کچھ پہلے اس سامنے جو نظر دا پیا اسے سالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا کہیں نہیں پیا تو کیا کریے دوبارہ ملاتے رہے دوبارہ کیا کرو یہ جوڑے سب لوگ ویندے پن ریاض الجنہ ویندے پن اتھا ایک ایپ بن دی ہے وہ ایپ بنوانا لازمی ہے اگر ایپ نہ ہو سے ریاض الجنہ تو آپ نہ بنن دے سن ہن نواں قانون ہے ایپ بنوا اتھے تو سارا نمبر پاسپورٹ ہر چیز شو تھی نہ وال کچھ تھی سے اندر ون سکسو نہ تو نہ من سکسو اے ادا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सुर हसरत की लचक है। वो शम्स दुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजा के सुर हसरत की लचक है। आलम को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, हाँ हाँ मेरा नबी है, वो मेरा